समालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। दशमस्कन्ध द्वितीय अध्याय शुक उवाच देवताए भोज वंशरे उत्पन्न
ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି ଅଧର ଚାପି ରୋଷେ ଚାହେଁ କମ୍ପଇ ଦେବ କିରକାଏ କଂସକୁ ବସୁଦେବ ଚାହିଁ ଭୟ ଚିନ୍ତାଇ ଭାବଗ୍ରାହୀ କଂସର ଭୁଜ କରେ ଧରି ବୋଲୋଇ ଶୁଣ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ତୁ ଅଟୁ ମହତ ପୁରୁଷ ସଂସାରେ ଅଛି ତୋର ଯଶ ଧାର୍ମିକ ବୋଲନ୍ତି ସକଳେ ଦେବକୀ ମାରୁ କିମ୍ପା ବଳେ ବିଭାର କାଳେ ଏଡ଼େ କର୍ମ କେମନ୍ତେ ସହି ବଟି ଧର୍ମ ଦେହର ସଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁ ଜାତ ନାହିଁ ଏହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ବାଳକ ସ୍ଥବିର ତରୁଣ ଅବଶ୍ୟ ଲଭିବେ ମରଣ ଦେହ ବହିଲେ ନିଶ୍ଚେ ମରି ମରଣ ଛାରେ କିମ୍ପା ଡରି ଏ ଜୀବ ମରଣ ନିକଟେ ବେଗେ ଚିନ୍ତାଇ ଅନ୍ୟ ଘଟେ ଏହାର କଲା କର୍ମ ମାନ ତେଣୁ ହୁଅନ୍ତି ସାବଧାନ କର୍ମର ବଶ ହୋଇ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମରଣ କର୍ମ ହେତୁ ଯୋଗ ଯେ କଇ ଚରଣେ ଯେ ସନେ ସଞ୍ଚରଇ ତୃଣେ জীব যে কর্মে সঞ্চরই জন্ম মরণ নাম বহি নিদ্রারে যে সনে স্বপন দেখিণ পাশ রই মন দেহরে থাই যেতে করি জীব ছাড়িলে তা পাশরি করই পরলোক ভোগ পুনহি রজ বীর্য যোগ জন্মিণ পাশ রই তাহা হেমন্ত অনাদির মায়া একই পুরুষ মুরারে সকল ঘটে ছন্তি পুরী সতেক জল ঘট থই চাহিলে আকাশ দিশই পুଣି কলে এক গোটি তহি আকাশ থায়ে ঘটি আকাশ নুহ এটি ভিন্ন নাশ হুଅନ୍ତି ঘটমান হেমন্ত আত্মার বিবেক ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ
पुरुष महत हे मोर तिनी बार सत्य शुणन्तु दश दिग लोके एठारे अछन्ति जे थोके ए कथा मोहर प्रमाण एथको साक्षी नारायण वसुदेवर बोल शुणी कंस ही मने मने गुणी विचारी मणिला विश्वास छाड़िला देवकीर केश आनंद होई सर्वजने गले से जे जाहा भुवने केते हे दिन तही गला देवकी गर्भ पूजिला बर
ଅତି ଦେଖିଣ ନାରଦ କହନ୍ତି ଶୋକ ଗଦ ଗଦ ଶୁଣ ଅସୁର ଚୂଡ଼ାମଣି ତୋର ମରଣ ମୁହିଁ ଶୁଣି ତୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ବିକଳ ଦେଖ ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଶୁଣ ଦାନବ ଶିରୋମଣି ତୋର ମରଣ ତଥ୍ୟ ବାଣୀ ଭୂମିର ଦେଖିଣ ବିକଳ
सुधारस कहई विप्र जगन्नाथ हरिचरणे देई चित्त इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीकृष्ण अवतार